बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून है और दिन है हफ्ते का। तसादुम का आगाज़ हो चुका है। रेंजर्स और फ़ौज को तलब करने का ऐलान कर दिया गया है। रास्ते बंद करने की तरफ जाया जा रहा है। गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं, 72 गिरफ़्तारियाँ अभी तो आगाज़ में हो गई हैं। अभी आगे आगे देखिए क्या कुछ होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की, जहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है और आईजी साहब का कहना है कि 72 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है, यानी बैन कर दिया गया है। अब ये बाकायदा कोई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात तो है नहीं, ना ये इलेक्शंस लड़ते हैं। लिहाजा जिस तरह से कानून इजाज़त देता है, रजिस्टर्ड हो ना हो, कोई भी जमात हो, किसी भी तरह की कोई तंजीम हो, उसको कलअदम करार दिया जा सकता है। अब इनको बैन कर दिया गया है। जब बैन हो गए तो इनके साथ जो भी वाबस्ता है किसी भी तरह से, किसी भी हैसियत में, अब वो सब गिरफ्तार किए जा सकते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। और लगता यह है कि इस दफ़ा जब गिरफ्तारियां होंगी तो फिर कहीं जाकर कोई मुआहदा नहीं नज़र आएगा आपको जल्द, क्योंकि इस दफ़ा पूरी प्लानिंग के साथ जाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग बुलाए जा रहे हैं। बहुत खौफनाक क्रैकडाउन होगा। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि अवाम बहुत बड़ी तादाद में निकल आए थे, बहुत बड़ी तादाद में, अगरचे पुलिस थी, कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, बहुत बड़ी तादाद में वो भी थे, लेकिन अवाम की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि चीज़ें कंट्रोल नहीं की जा सकती थी। अब इस दफ़ा कोशिश ये है कि पहले ही इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां कर ली जाएँ, पूरी जमात के लोग इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर लिए जाएँ कि एक मोमेंटम ना बन सके। लेकिन अभी ये भी हो रहा है कि गिरफ्तारियों के साथ कुछ नाखुशगवार वाक़यात इसके अलावा भी पेश आ रहे हैं। कहा जा रहा है, अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि हम मेन रास्ते भी बंद करेंगे। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जिस तरह इंटरनेट को बंद किया गया है, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है, किसी तरह का कोई राबता ना हो, कुछ ना पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब जब लोग निकलेंगे, क्योंकि इनका अंदाज़ ये रहा है कि ये गाँव देहात मुख्तलिफ इलाकों से निकलते हैं और रैलीज़ की शक्ल में लॉन्ग मार्च करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से आते चले जाते हैं और फिर मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वहाँ पर आते हैं। तो एक दफ़ा फिर ये कह रहे हैं कि हम जिस तरह से निकलेंगे, तो जब हमसे एडवांस पैसे ले लिए गए हैं फ़ोन सर्विस के लिए, तो अब हमें फ़ोन सर्विस नहीं दी जा रही, तो हम टावर्स भी गिराते आएंगे, हत्ता कि पीटीए का भी हम घेराव कर सकते हैं। और डिमांड्स की वो पहले भी बात करते हैं कि महाजरीन की सीटें हैं वो ख़त्म की जाएँ, वो लोग यहाँ होते नहीं, आज़ाद कश्मीर में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सीटें क्यों हैं। फिर और बहुत सी हैं जी, सेहत कार्ड का इजरा किया जाए, दीगर इनके कई मुतालबात हैं। अच्छा, बात यह है कि बज़ाहिर कुछ मुतालबात ऐसे हैं जो माने जा सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अब बहुत हो गया। पहली दफ़ा जब मुज़ाकरात में चीज़ें मान ली गई थी, उसके बाद कहा गया था बाकी हम बैठकर चीज़ें तय करेंगे। अब अगर हमने कुछ एक भी माना तो फिर यह होगा कि हर दफ़ा ये लोग एहतजाज करेंगे। लिहाजा अब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि क्रैकडाउन किया जाए, जिस तरह का हमने पाकिस्तान में देखा है कि कोई भी तंजीम, कोई भी जमात, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, किसी भी तरह से कोई एहतजाज, कोई रैली, कोई जलसा जुलूस, कोई कॉर्नर मीटिंग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो तो एक सियासी जमात है, इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमात है, उसके खिलाफ हमने ये देखा। तो पहले भी हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से ये हो चुका है कि किसी तरह कोई सड़क नहीं बंद की जा सकती और एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का क्रैकडाउन होता है, कुछ भी हो जाए, हर सूरत जनाब सड़क खाली करवाई जाएगी। अब वही तरीक़ाकार लगता है कि आज़ाद कश्मीर में होने वाला है, और ये ऐसा है कि एक दिन नहीं, इसमें कई दिन, कई हफ्ते लग सकते हैं इस सारी सूरत हाल में। और इससे पहले ही अवामी एक्शन कमेटी ने कह दिया था जी राशन इकट्ठा कर लें, क्योंकि ख़तरा है कि इस तरह का माहौल बनेगा। अब अवामी एक्शन कमेटी के लोग उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से हम देखते हैं आम तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले। उनके पास मराद भी होती हैं, पैसा भी होता है, बैकग्राउंड है सियासी। ये मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, अवाम में से उठे हुए हैं, किसी की कोई दुकान है, किसी का कोई और काम है, आम से लोग हैं, बिल्कुल सादा लोग। तो लिहाजा ये अशराफिया में है नहीं, और फिर लोग इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब लोगों को इनसे किस तरह दूर किया जाए, लोगों को कैसे रोका जाए, ये अगर सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, अगर फिर भी लोग निकल आए, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। अभी जो ताज़ा खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में फ़ौज और रेंजर्स को तलब करने का ऐलान किया गया है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 27 जुलाई को इलेक्शन होने हैं। अगर हालात ज़्यादा बिगड़ गए फिर हो सकता है कि इलेक्शन आगे चले जाएं, अदरवाइज़ जिस तरह क्रैकडाउन बढ़ता चला जाएगा, और अगर हुकूमत को लगा कि हमने बड़ी तादाद में लोग इतने गिरफ्तार कर लिए कि अब लोग नहीं निकलेंगे, तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। बहुत से इनके लोग रूपोश हो चुके होंगे,
ان کے لیے بھی سارے گرفتاریاں کی جائیں گی. ابھی 27 جولائی کو 33 نشستوں اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات ہوں گے. اب یہی 12 نشستیں ہیں کہ جی جو آزاد کشمیر میں لوگ نہیں رہتے، دیگر پاکستان کے علاقوں میں جا چکے ہیں، مہاجرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو بیچارے کسی طرح سے آ گئے مہاجر بن کر، ان کو آنا پڑا اپنے علاقے چھوڑ کر، تو وہ لوگ ہیں جن کو زبردستی بھارت نے نکال دیا تھا وہاں جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں سے. تو جب یہ لوگ یہاں آئے تو ان کو بھی اجازت ہے آزاد کشمیر کے الیکشن یہ لڑ سکتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، چونکہ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، دہائیاں سمجھ لیں اتنی مدت کے بعد اب نہ یہ لوگ آتے ہیں، نہ ان کا کوئی تعلق ہے، ان کی کوئی نشست نہیں ہونی چاہیے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف برات لیتے رہتے ہیں لوگ. اب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے. جبکہ دوسری طرف بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا بھی کوئی سٹیک نہیں ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ جی پھر وہ مسائل اور بڑھیں گے کہ کچھ تو یہاں پر رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ جی صرف مقامی لوگوں کا ہی اس میں سٹیک ہونا چاہیے، باقی لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ جی اب ان سیٹوں کے ذریعے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. ویسے تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کی ہمارے پاکستان میں حکومت ہوتی ہے، آزاد کشمیر میں وہاں پر کسی نہ کسی طرح سے حکومت بن ہی جاتی ہے. تو ان 12 نشستوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ ایک کور ایشو بن چکا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی مطالبات ہیں. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے ممبران کمیشن کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ آزاد کشمیر میں فوج اور رینجرز کو بھی طلب کیا جائے گا. عوام آزادانہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے. جو کچھ 2024 کے الیکشن میں ہوا ہے اور اس کے بعد جس طرح کا سسٹم بٹھایا گیا ہے، اب اس کے بعد یہ بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جیسی پارٹیوں کو یا تنظیموں کو کہنا ہی مشکل ہو گیا کہ آپ بھی الیکشنز میں آ جائیں. وہ کہتے ہیں جی اسی طرح کے الیکشنز کروائیں گے آپ، ضرور الیکشن ہوتے ہیں. 2024 کے آپ الیکشنز دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. تو یہ بھی ایک آرگومنٹ ان جماعتوں کے پاس یا ان تنظیموں کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم ویسے ایک پریشر گروپ بن جائیں، ویسے عوام کی بات کریں، ہم اتنا پیسہ کیوں ضائع کریں. پیسہ لگے گا تو ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ لگائیں گے تو پھر ہم اسی طرح آ کر پیسہ بنائیں گے. تو یہ تو شرافیہ کا ایک گٹ شوٹ بن چکا ہے الیکشنز، جہاں 20-20 کروڑ روپیہ لگتا ہے الیکشنز پر، تو ہم کیوں اس کا حصہ بن جائیں. یہ ایک ان کا آرگومنٹ بن جاتا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ جی وہاں بھی فارم 47، اب فارم 48، 49 یہ کھیل بن گیا ہوا ہے. یہ آرگومنٹ ان کے پاس آ جاتا ہے. آزاد کشمیر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کی گئی ہے، تو جہاں سے قافلے گزریں گے وہاں سے موبائل ٹاور گراتے جائیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کہہ دیا جی. ایک اور عجیب خبر اڈیالہ جیل سے ہے. اڈیالہ جیل کا قیدی اسپتال سے فرار ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب یہ منشیات فروش تھا، منشیات کے حوالے سے اس پر کیس تھا، سزا یافتہ قیدی تھا. یہ اسپتال سے فرار ہوا ہے. بے نظیر بھٹو اسپتال اس کو منتقل کیا گیا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ درج تھا. فرار ہونے والے ملزم کی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی، جو منشیات برآمدگی کے مقدمے گرفتار اور عدالت سے سزا یافتہ تھا. مقدمے میں بتایا گیا ہے ڈیوٹی پر تعینات پولیس ASI عمران احمد اور کانسٹیبل قمر علی کو بھی نامزد کیا گیا ہے. فرار ملزم کو اس کا بیٹا عدنان اور ایک نامعلوم شخص ویل چیئر پر وارڈ سے باہر لے کر گئے. بعد میں زیر علاج ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر موقع سے فرار ہو گئے. اب اس سارے کیس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ جی ہو کیسے گیا، یہ کیا بنا ہے، لیکن اب تو منہ نکل گیا ہے. بہرحال یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے کچھ بھی خبر آتی ہے وہ کتنی ہائی لائٹ ہوتی ہے اور بریکنگ نیوز کے طور پر چلتی ہے. اب ظاہر ہے کہ پولیس والوں کی اس میں نااہلی ہے، ساتھ ملی بھگت ہے، یہ تو اب آگے تفتیش میں پتہ چلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.